Sakad na alaw, laggon tidundian kay talaliwungan takadasa, nakatamu kay tasakad na uripon na mga way. Idlasuran si kandin tabusaw na idbagay kandin takatuihan, takad atuk tad ingo mapa nagpangkatamanan. O kitad dat katuihan din, nakapanapi tadaka idasit panuripan kandin. Na itintinundog ki Pablo, way kanami idan mga way, way idpehes si kandin na midungketen to. Inim mga minuho, mga uripan tamanama na lampas talangon. Idpanudturan kaniyo kamamanukaw at katabos. Daom tumauran alaw, ideen kasidpungan din taman tanaapas si Pablo. Deen idisaw rin idas mga way idikahiyan din idas buso na midlasod kandin to. Ukit takatusan ni Jesus Christ. Legwa ka, pamanduat mga bay. Na idaron idlegwa idas busaw. Tanasarol lantad at itpanuripan tat mga way na diran don at pakapanapi ukit kandin, itamat dan si Pablo, way si Silas, way idgayad paunjat mga pangu tadan banua. Taid paisauran don an si Pablo, riyat mga tahadukum taruma, midikahi idas itpanuripan tat mga way to. Inin mga Hudiyo, idbawareen taukahan kahit kitan banua. Payaswid na nauran, tabatasanon na idiyan ta na mga taharuma. Deen, kanata at tanggapan ida. Na, idas mauran minubo, no naliwung duton, idlanog takad pasakit kandan, way idpambendas tadat mga pangu idas umpak ni Pablo, way Silas, way idpawadasan si kandan. Napangaran panamtamani tidbadas, ida pa idpapriso, way idpaupianan, si kandan tidtamong jat prisuan, amay dihid pakalegwang. Deen, idpiyad si kandan tadat tahadtamong taprisuan, jat arayan nakasungguk na kwarto, way idpasong kaspaaran. Tamong nga tanga puliron, idasa si Pablo, way si Silas, way idkantaran atag takadong tamanama. Way idamandad sa mga piniriso ruton, idpaminag kandan. Na tigkauran duwan monakkaan linog, way nawa kas prisuan. Way idaran nangokatan kas langon na lakab, way nangaakas kas kadina, tadat langon na piniriso. Tanakahimata idas tahad tamang taprisuan, way tanakita rin na naukatandan idas mga lakab, kunan din ka nakapahoy ran si kandan. Deen, itadnos din kas palihuma rin, suod pangagat nanoy. Pero idpehes si Pablo kandin, kahirin to. Ya, yakad pangagat. So ini kay radlangon. Na idas tahad tamang taprisuan, idpaangay taso way idlukot-lukot si kandin idusok way midling ka jat isawan ani Pablo na idpangaka tamatag alak. Napanga, idpiyad din si kandan jat legwa way midikahay si kandin to. Sir, andan man kas adpungang ko, amay katabos Midtawak on si Pablo to. Pamakay ka, tadlangagan na si Jesus Christ. Amay katabos ka. Way das langon na sakop do, riyat kikaon baway. Na idpanudturan kandin idas kahit manama, way riyat langon na sakop din jat kandin na baway. Na ahad maramdan na bulli, idpiyad peen tadat had tamang taprisuan si Pablo, way si Silas, diyon taaweg amay unawan din kas mga paliran. Way idpabautismo si kandin, ahad iddas langon na sakop din diat kandin na baway. Napang nga idda, idpiyad din an si Pablo riyat baway rin, amoy at pakanon. Arahin na ha iddas tahad tamang taprisuan, way das langon na sakop din diat kandin na baway, so idpamakay randon tamanama. Na, tasallam don, idsuhot tadat mga tahadhukom taruma, iddas mga pulis na adundian tatahad tamang taprisuan, amay sabukan don si Pablo way si Silas. Deen, idpanudtulan an si Pablo tadat tamang taprisuan, kahirin to. Idsuho iddas mga pangu taruma na at paligwangan kaud. Na, ipanaw kaud ba? Way mo pa na mapya kaskat ipanaw raw. Pero idasengan ni Pablo, idas idpansuho ng mga pulis, kahirin to. Idpawadasan kay ni kandan, diat isawan ta mga minuho, ahadwa kay pa intur-inturi. Wa idpriso kay peen ni kandan,
ahad mga mahingad kay radmandad taruma. Nakaungkay, id alas kay ni kandan tid palegwa. Kanad kapakay ika. Kailangan na si kandan, kas ad undini, amay palegwa kanami. Na, id palibad idas mga pulis, way id panudturan idas id ikahi ni Pablo, riyat mga tahad hukom. Tanasarol landan na si Pablo way si Silas, mga mahingad bas mandad taruma, nawakan si kandan. Deen, id undian dan ta prisuan, amay id buyo kandan ta pasinsya. Napangaida, id piad dan an si Pablo riyat legwa ta prisuan, way id buyuran nad awa si kandan tadan banua. Deen, tanakalegwaran si Pablo, way si Silas jat prisuan, mit undian si kandan tabay ni Lydia. Naingumanan dan duton, idas mga suwad ta kapamakoy. Way id inyat dan si kandan amed masalig kas kapamakoy ran. Napangaida, id ipanaw si kandan.